Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan baca kitab Fathul Qorib, Faslun fi Ahkamir Riddati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza tegese utawi iki iku faslun fasal suci. Fi ahkamir riddati kang tetep ing dalem pira-pira hukume murtad. Wa hiya utawi riddah iku afhasyu anwa'il kufri, luwih olone pira-pira wernane kafir. Wa maknaha utawi maknane riddah lughatan dan lugote iku aruju'u bali ani syai'i saking suci-wiji ila ghairihi maring liyane syai'. Wasyar'an lan dalam syarae iku qat'ul islami mekat Islam biniati kufrin kelawan niat kafir au qauli kufrin to pengucapan kafir au fi'li kufrin to penggawean kafir kasujudin ka sujud lisanamin maring berhala sawaun iku pada uga kana utawi ento ana apa sujud iku ala jihatit istizai ing atase arah ngolok-olok awil inadi utawa angas awil i'tiqadi utawa nekotake kaman kaya wong i'taqada kang nekotake sapa man hudu tasoni ing anyar tekone dat kang nyipta waman utawi sapane wong iku irtadda murtad sapa man an islamin saking Islam mirajulin saking wong lanang awi mraatin utawa wong wadon kaman kaya wong ankara kang ingkar sapa man wujudallah ing wujude Allah au kadzdzaba utawa ghorohake sapa man rasulan ing utusan min rusulillahi saking boro-boro utusane Allah au halal atau halalake sapa man muharraman ing perkara kang haramake bil ijma'i kelawan sepakate ulama kazina kaya zina masyhur bil khamri lan ngombe khamr au harama atau haramake sapa man halalan ing perkara kang halalake bil ijma'i kelawan sepakate ulama kan nikah kaya nikah wa bailan adol ustutiba mangko den amrih taubat sapa man wujuban kelawan wajib fil halin dalam saknalika fil asahi ing dalam qaul asah fihi ma ing dalam wujuban fil hal wa muqabil asahi utawi bandingane qaul asah fil ula ing dalam masalah kang awal iku annahu temesine kelakuan iku yusannu den sunahake apa al-sitabatu amrih taubat wa fi tsaniyah tilat ing dalam masalah kang kaping pindho iku annahu temesine kelakuan iku yumhalu den akhirake sapa man talatan kelawan telu ai ila salah ayamin tegese maring telu bra-bra dina fa intaba mangko lamun taubat sapa man bi'audihi kelawan baline man ila Islam maring Islam bi ayu kira kelawan yen to ngakoni sapa man bi syahadataini kelawan maca syahadat loro ana tartibi ngatasé urut-urut bi ayu mina kelawan yen to iman sapa man billahi kelawan Allah awalan ing dalem kawitane tumma bi rasulihi nuli kelawan utusane Allah fa in akasa mangko lamun malik sapa man hamasiha mangko rasa apa ikrar kama kaya keterangan qala kang dawuh ing mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi syarhil muhadzabi ing dalam syarah muhadzab fil kalami ing dalam kalam ala niyatil wudu'i ing atase niat wudu wa illa lan lamun ora intaba ay wa illa metub tegese lamun ora taubat sapa al murtad murtad kutila mangko den pateni sapa murtad ay qatalahu tegese mateni ing murtad sapa al imamu imam in kana lamun ana sapa murtad iku huron merdeka bidor bi unuki kelawan mukul gulune murtad la biihrakin ora kelawan ngobong wa nahwihi lan sepadane ihrak fan qatalahu maka lamun mateni ing murtad sapa ghairul imam liyane imam uzira mangko den takzir sapa ghairul imam wa in kana lamun ana sapa murtad iku rakikan kaula jaza mangka wenang disai di kedua sayyid apa qad seluruh mateni murtad fil asahi dalam qaul asah thumma dzakara nuli nutur sawal musannif hukmal ghusli ing hukum ngedusi wa ghairi lan liyane gusel fi qauli indam de musannif rupane walam nyusal ila akhirih walam yuksal lan ora den dusi sapa murtad walam yusalla lan ora salati sapa alaihi murtad walam yudaffanu lan ora den pendem sapa murtad fi maqabiril muslimina ing dalam bera-bera kuburane bera-bera wong muslim. Faslun fi ahkamir riddati bahasa menjelaskan hukum-hukum murtad. Wahia afhasyu anwa'il kufri. Dapun
Murtad itu seburuk-buruknya macam kafir. Wa maknaha lughatan arruju'u 'an syai'i ila ghairihi. Adapun murtad secara bahasa meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Wa syar'an qat'ul islami bi niyati kufrin au qawli kufrin au fi'li kufrin kasujudin lisanamin. Adapun murtad secara syariat itu keluar dari Islam dengan cara niat, perkataan atau perbuatan kafir seperti sujud kepada berhala. Sawa'un kana ala jihad istizai al-inadi awil i'tiqadi kama i'taqada huduts as-sani'i. Baik sujudnya itu atas dasar untuk mengejek atau menentang atau keyakinan, seperti orang yang meyakini barunya Allah sang pencipta. Wa man irtadda 'anil islami min rajulin aw imra'atin kama ankara wujudallahi. Barang siapa murtad dari Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan, seperti orang yang ingkar adanya wujud Allah, au kadzdzaba rasulan min rasulillahi, atau mendustakan salah satu utusan dari beberapa utusannya Allah, au halala muharraman bil ijma'i kazina wa syurbil khamri, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh sepakatnya ulama seperti zina dan meminum khamr, au harrama halalan bil ijma'i kan nikahi wal bai'i, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh sepakatnya ulama seperti nikah dan jual beli. Ustutiba wujuban fil hali fil ashahi fihima, maka dia dimintai taubat secara wajib seketika itu menurut qaul ashah. Wa muqabil ashahi fil ula annahu yusannu al istitabatu. Menurut muqabil ashah pada masalah yang pertama disunahkan untuk dimintai taubat. Wa fi tsaniyati annahu yumhalu tsalatan ay ila tsalati ayamin. Dan menurut muqabil ashah pada masalah yang kedua diberi batas waktu sampai 3 hari. Fa in taba bi'audihi ila islami bi ayyukira bi syahadataini ala tartibi. Jika dia bertaubat dan kembali kepada Islam dan membaca 2 kalimat syahadat secara urut, bi ayyumina billahi awalan tsumma bi rasulihi, dan gambaran iman kepada Allah kemudian iman kepada rasulnya. Fa in akasa lam yasiha, maka jika terbalik tidak sah. Kama qalahu An-Nawawi fi Syarhil Muhadzabi fil kalami ala niyatil wudu'i, sebagaimana keterangan Imam Nawawi pada Syarah Muhadzab pada bab niat wudu. Wa illa ay wa illam yatub al-murtaddu kutila ay qatalahul imamu. Jika si murtad tidak bertaubat maka dibunuh, maksudnya imam membunuhnya. In kana huran bidarbi unukihi la bihrakin wa nahwihi. Jika si murtad tersebut orang yang merdeka, maka dihukum dengan cara dipukul lehernya, bukan dengan cara dibakar dan semacamnya. Fa in qatalahu ghairul imami uzira. Jika yang membunuhnya selain imam, maka orang selain imam tersebut ditakzir. Wa in kana al-murtaddu raqiqan jaza li sayyidi qatluhu fi ashahi. Jika seorang murtad tersebut budak, maka diperbolehkan bagi sayyidnya membunuhnya menurut qaul ashah. Tsumma dzakara al-musannifu hukmal ghusli wa ghairihi fi qawlihi wa lam yusal ila akhirih. Kemudian musannif menyebutkan hukum memandikan dan selainnya pada ucapannya walam yusal walam yusalla ila akhirih. Walam yusal walam yusalla alaihi walam yudfanu fi maqabil muslimina. Seorang murtad tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan tidak dikubur di kuburannya orang muslim. Sekarang coba dilihat lafaz al-hali. Di situ al-hali kalimat apa? Kalimat isim. Apa saja tanda kalimat isim? Coba sebutkan beserta nadomnya. Fal ismu yu'rafu fal ismu bi tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Al-hali itu memakai tanda yang mana? Diawali al. Mufrad tasnya atau jamak? Mufrad. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat? Karena diawali al. Al yang terdapat pada lafaz al-hal itu dinamakan al apa? Al-ta'rif. Coba sebutkan pembagian al-ta'rif. Al-ta'rif itu ada 2. Lil ahdi sama lil jinsi. Lil ahdi dibagi menjadi 3.
Ahdid dihni, ahdid dzikrin, ahdil khudur. Dan jinsi juga dibagi 3. Istighraq fi jamil ifrad, istighraq fi sifat, dan lil hakikat. Hakikat. Kalau alnya lafat al-hal itu termasuk yang mana? Yang ahdil khudur. Ahdil khudur. Coba jelaskan ahdil khudur itu apa? Alil ahdil khudur adalah al yang masuk pada lafat yang hadir saat dibicarakan. Bicarakan mabni atau mu'rab? Mu'rab, Kalau mu'rab berarti membutuhkan apa? membutuhkan i'rab. Membutuhkan i'rab. Coba jelaskan apa itu i'rab? I'rabuhum taghiru akhiril kalim takdiran aw lafdhan li amilin ulim. Di situ i'rabnya apa? Jer, Jer, ada berapa tanda i'rab jer? ada 3. Coba sebutkan adomnya. Alamatul khafdil lati bihan dobat kasrun waya untum mafat hatun fakot. Al-hal itu memakai tanda jer yang mana? Kasrah, Kenapa kok menggunakan kasroh? karena isim mufrad. Kenapa al-hal itu beri'rab jer? Karena kemasukan huruf jer. Huruf jernya apa? Fi, Fi. Selanjutnya coba dilihat lafaz yusolla. Yusolla itu kalimat apa? kalimat fi'il. Fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi 3. Apa saja coba sebutkan? Af'aluhum talatatun fil waqi'i madin wa fi'lil amri wal mudhari'i. Kalau yusolla itu termasuk fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari. Coba jelaskan pengertian fi'il mudhari. Waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunun wa kada ya'un wa ta yajma'uha qawli ana itu ya fata. Yusolla itu domirnya apa? Domirnya huwa. Huwa berarti wakinya apa? Mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad mudzakkar ghaib. Yusolla itu mabni atau mu'rab? Mu'rab, Kenapa kok termasuk mu'rab? karena fi'il mudhari' tidak kemasukan nun taukid dan nun jama' inas. Yusolla itu i'rabnya apa? Jazm, Jazm. Kenapa kok beri'rab jazm? karena kemasukan amil jazm. Tanda jazmnya menggunakan apa? Hatfu harfil ilat, Kenapa kok menggunakan tanda hatfu harfil illat? karena fi'il mudhari' mutal akhir. Yusolla itu maklum atau majhul? Majhul, Majhul. Bagaimana cara memajhulkan fi'il mudhari? dumma awaluhu wa futihama qabla akhirih. Fi'il majhul itu membutuhkan apa? Membutuhkan naibul fa'il. Membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya lafat yusolla itu mana? Alaihi, Alaihi.